السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين الكتابة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي. عندنا اليوم الصفحة 176 177. عندنا ليكتور أكتوبر عنوان. عندنا واحد التكست. إذا غادي نمشيو قبل لا نقراو غادي نمشيو avant la lecture. إذا أولا j'observe et je découvre. Avant la lecture, j'observe l'image et le texte. يعني هاد l'image و التكست. Je relève le titre. إذا le titre يعني عندنا ألاحظ الصورة والنص. أستخرج العنوان. إذا العنوان ديال النص يعني هو أكتوبر. أكتوبر. Je relève les références des textes. يعني هنايا أستخرج يعني المرجع للنص. إذا المرجع ديال النص هو هذا. هنايا المرجع ديال النص هو هذا. يعني الكاتب ديالو هو هافار السيد أكتوبر. والمصدر ديالو يعني واحد السيت ويب. يعني السيت ويب هنا سيت ويب يعني عنوان إلكتروني. هذا هو المصدر ديال النص. لو روبو أكتوبر te rappelle-t-il un animal marin. يعني هل يذكرك هذا الروبو بحيوان بحري. إذا فعلا الحيوان البحري هو هذا اللي أمامنا في الصورة. والأخطبوط يعني هذا الروبوت هذه السمية ديالو يعني من هذا الأخطبوط. إذا هذا الأخطبوط يسمى يعني بالفرنسي يسمى بيوغر. بيوغر. إذا j'écoute la lecture du professeur. غنمشيو نقراو النص. أكتوبر. Les chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome. Une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. Elle s'appelle Octobre. Il est doux. Il est petit. Elle ressemble à un jouet ou un bonbon gélatine. Mais malgré sa petite taille, Octobre est loin d'être insignifiant. Elle représente un pas de géant dans l'histoire de science. Pour le fabriquer, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. Si pour le moment, le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins aussi de pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologie en explorant votre corps. إذا نعاودو نشرحو. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome. ابتكر الباحثون أول إنسان آلي مرن ومستقل تماما. Une première historique qui ouvre la voie
a de grands progrès scientifiques. سابقة تاريخية تمهد الطريق للتقدم علمي عظيم. Il s'appelle Octobre. اسمه أكتوبر. Il est doux. إنه لطيف. Il est petit. إنه صغير. Il ressemble à un jouet ou à un bonbon en gélatine. يبدو وكأنه لعبة أو حلوى من الجيلاتين. Mais malgré sa petite taille, لكنه على الرغم من صغر حجمه, Octobot est loin d'être insignifiant. Octobot بعيد كل بعد عن كونه ضئيل. Il représente un pas de géant dans l'histoire de science. إنه يمثل قفزة عملاقة في تاريخ العلم. Pour le fabriquer, يعني لتحقيق ذلك أو لصناعته, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. يعني جمعت المجموعة عدة طرق تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد. La monopieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. يعني يبلغ عمر بطارية الأخطبوط الصغير من 4 إلى 8 دقائق. Si pour le moment le prototype ne fait pas l'unanimité, يعني في حين أن النموذج الأولي ليس بالإجماع في الوقت الحالي. Il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. إلا أنه لطيف بما يكفي للعمل عن كثب مع الكائنات الحية. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologie en explorant votre corps. بمعنى آخر, يمكن أن يسهل أكتوبوت تشخيص الأمراض من خلال استكشاف جسمك. Pendant la lecture, يعني أثناء القراءة, je comprends, أفهم, je lis silencieusement le texte, يعني أقرأ النص بصمت, je réponds aux questions suivantes, أجيب عن الأسئلة التالية. Octobot est le nom de quel appareil? يعني Octobot هو اسم أي جهاز. إذن يعني c'est un robot, هو روبوت. إذن غنديرو c'est le nom d'un robot ou bien d'un robot. Le nom d'un robot. يعني اسم les robots. Comment est ce robot? يعني كيف هذا الروبوت؟ إذا ce robot est complètement mou et autonome. إذا ce robot quels sont les mots des textes qui qualifient ce robot؟ يعني ما هي الكلمات الموجودة في النص التي توازي أو تؤهل هذا الروبوت؟ يعني الكلمات اللي كاينة يعني مو
مو. كاين autonome. Autonome ressemble à un jouet. كاين doux. كاين petit. etc. De quelle taille est-il؟ يعني كم يبلغ طوله؟ Il est de petite taille. يعني عنده طاي صغير. Je cherche l'explication des mots suivants dans le dictionnaire. إذن عندنا هنا autonome, insignifiant, incité, pieuvre, prototype, explorer, diagnostic, pathologie. إذن هنا عندنا autonome qui assure son administration de façon indépendante. autonome هي مستقل، يعني هنا يضمن إدارته بشكل مستقل. insignifiant غير مهم. dont la valeur existentielle est nulle، يعني قيمته الوجودية صفر. inciter quelqu'un. stimuler l'activité l'énergie، يعني هنا inciter هي تشجيع. إذا inciter تشجيع شخص ما هو تحفيز النشاط والطاقة به. بيور يعني هو الأخطبوط. موليسك céphalopode marin pourvu de 8 bras, de ventouse, qui vit dans le creux des rochers près des côtes. يعني الأخطبوط هو رخوي بحري ذو 8 أرجل أو أذرع، بها يعني مصاصات، يعيش في تجاويف الصخور بالقرب من الساحل. بروتوتيب يعني النموذج الأولي. موديل premier exemplaire d'un projet à reproduire، يعني النموذج الأولي هو نموذج الأول أو النسخة الأولى من شيء المراد إعادة إنتاجه. explorer هو استكشاف. recherche et connaître une réalité cachée، يعني بحث والتعرف على حقيقة مختفية أو مخفية. diagnostic هو تشخيص، يعني qui permet d'identifier une maladie، ما يجعل من الممكن التعرف على المرض. pathologie هو علم الأمراض. science qui a pour objet l'étude des maladies، يعني علم الأمراض هو علم الذي يهدف إلى دراسة الأمراض. نزول ثانيا جو مانيبيل et جو réfléchis. جو relis le texte، يعني أعيد قراءة النص. جو relève des textes، يعني أستخرج من النص 3 adjectifs qualificatifs، يعني نخرجوا 3 صفات أو النعوت. إذا عندنا هنا يعني النعوت عندنا مو، عندنا autonome، عندنا دو، عندنا بوتي، يعني عندنا كاينين النعوت. غادي نستخرجو تاني دو فيرب دي تخوازيام غروب، يعني نخرجو جوج أفعال من التروازيام يعني اللي من التخوازيام غروب. إذن عندنا فير، عندنا بوفوار،
pouvoir, عندنا être. Que peut faire Octobot pour le moment? ماذا يمكن أن يفعل الأخطبوط أو الآن؟ Faciliter les diagnostics de pathologie, explorant le corps. As-tu déjà vu un robot? Décris-le. إذا حنا ما عمرنا شفنا شي روبوت ولكن شفنا في الانترنت. إذا غادي نديرو على واحد الروبوت ديال باكستر. إذا Baxter, c'est un robot polyvalent qui peut presque tout faire en le programmant encore et encore. Baxter peut être utilisé dans les usines et les laboratoires aux côtés des humains et combiné avec la main-d'œuvre sans crainte de risque de blessure pour les travailleurs car ce robot atteint un haut degré de sécurité. إذا باكستر هو روبوت متعدد الاستعمالات والقادر على فعل أي شيء من خلال إعادة برمجته مرارا وتكرارا. يمكن استعمال باكستر في المصانع والمعامل أو المختبرات إلى جانب الإنسان ودمجه مع اليد العاملة دون الخوف من خطر إصابة العمال لأن هذا الروبوت يحقق درجة عالية من الأمان. Après la lecture, ثالثا je m'évalue, je consolide mes acquis. Je relis le texte et je réponds aux questions. أعيد قراءة النص وأجيب عن الأسئلة. Penses-tu que le robot peut remplacer l'homme؟ يعني هل تعتقد أن الروبوت يمكن أن يحل محل البشر؟ إذا لا. ندير le robot. Ou bien non. Le robot ne peut pas remplacer l'homme. ما يمكنش الروبوت باش يعني يحل محل يعني الإنسان. Dans quel domaine fait-on appel au robot؟ يعني في أي مجالات نستخدم الروبوت. Dans quel domaine يعني دومين ديال في المجال العسكري يعني ميليتير يعني مجال الطب ميدسين وفي مجال الصناعة الاندستري. يعني هادو هما المجالات اللي نقدرو نديرهم نقدرو نستعملو فيهم الروبوت. Décris un objet électronique. يعني وصف كائن إلكتروني. Da Vinci est un dispositif chirurgical intégré qui fournit une grande assistance aux chirurgiens lors des chirurgies, garantissant une grande précision et efficacité, en particulier lors des chirurgies complexes.
Ce système se compose de deux parties. La première est un robot qui tient les outils chirurgicaux et situe au-dessus des patients. Et la seconde est le système de contrôle où les chirurgiens est assis. Da Vinci جهاز جراحة متكامل، فهو يقدم مساعدة كبيرة جدا للجراحين، مما يؤمن الدقة والفعالية الكبيرة، وخاصة أثناء الجراحة المعقدة. يتكون هذا النظام من جزئين. الجزء الأول روبوت يمسك بأدوات الجراحة ويتواجد فوق المريض، والثاني هو نظام التحكم حيث يجلس الطبيب الجراح. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 176 177. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.